Pera aí, rapidão. Compartilhar aqui os vídeos. Deixa eu... voltar para acampamento aqui. Yep. Okay then. Pera aí. Pegar na estrada. Beleza. Comecei tarde a live. Beleza. O que eu tô fumando? Yeah. Caí fora aqui do strawberry, mas essa polícia me viu, eu tô fudido. Calma aí. Ó. Deixa eu ver os comentários aqui. Music Forever. Qual é? O que esse cara tá falando? You dirty bastards. Get the hell out of here. Oh shit, come on. Ah não, velho. Não, vou olhar essa merda não. É, só uma olhadinha. Perdi honra, velho. Tá bom. Okay, girl. Ó o cavalo cagando. Opa. Ah, crime denunciado, cacete, meu. Eu perdi mais honra. Toma no rabo, jogo lixo. Opa, quem é... Agora eu tô confundindo vocês dois aí. Quem é os dois aí?
mister. Hello, senhor. Tudo bom com tu? Você não me parece muito bem. Você sabia? Que isso, mano? Whoa, now. Rolé, like, mano. Muito like. Eu quero like. Eu tô pegando os colecionáveis offline, tá ligado? Depois das lives, antes também. Eu fui pegar uns colecionáveis. Mas aí o que eu tô pensando aqui também. Agora aqui, ó. Eu pego os animais lendários em live também. Os peixes lendários, os animais em live. Ou eu pego offline. Ou só gravo a história, tá ligado? Não sei. Ou então eu gravo o vídeo de pegando os animais lendários e essas coisas. Não sei qual faz. Ajuda o Joãozinho com o like. Me ajudem, rapaziada. Eu preciso de dinheiro. Só que eu não ganho ainda, então eu preciso de visualizações e inscritos e like. Yeah. It's Oh, all good. Calm down. tem alguma coisa boa que me interessa? Tem um cacife. No. Um de guarma. É caixa de pesca. Coitado, mano. Eu meto a porrada no velho, mano. À toa, saca? Tá ligado? Aqui provavelmente vai ter alguma coisa que eu não vou conseguir pegar porque eu já tô cheio. Ó, olha o que eu falei. Olha o que eu falei. Viu? Tá vendo? Agora o velho ali tá todo machucado. A culpa provavelmente vai ser minha. Perdi honra. Eu já perdi 3 pontos de honra. Ó, mas que merda foi. Óbvio que a culpa é sua. Por que seria minha? Olha lá, velho. Ah não, mano. Tacar fogo no velho. Tô zoando. Get up. Coitado dele, deixa ele aí. Desmaiadinho. Provavelmente ele bateu a cabeça na pedra e morreu, mas... Caso isso não tenha acontecido, deixa ele lá. Tanto de cavalo é esse? Hey there. Não, podia ter um barco, né, mano? Aí eu ia de barco ao invés de cavalo. No meu acampamento não tem barco. There we Qual é? go. Calma aí. Não, tem alguma coisa na minha garganta. Tá bom. Qual é? Depois você entra lá na live de FIFA que fiz ontem no final da última partida que fiz. Errei o gol na trave que foi. Aí você me fala se não sou azarado. Eu ia empatar o jogo. Tô jogando lendário. Ô Zé, se der pra me assistir as lives eu assisto, Zé. O problema é que quando eu termino assim, a minha live, eu vou lá, me arrumo, tomo um café, troco de roupa, faço um bocado de coisa também. Yep. Aí depois eu vou fazer caminhada e quando eu volto você nem faz mais live não, quando eu volto a live não tá lá. O velho tava de boas ali, tu quebra ele na base da porrada. Tá me imitando. Imitando o quê? O que eu tô te imitando? Whoa. Oxi. Easy. Ó, tem um bagulho na minha garganta. Mano? Quem é mano? Saquei a pessoa aqui. O caralho. Whoa. I thought you was already gone. Eita. I never stopped. Diga a ela, eu nunca deixei. Oxi, beleza. Carta pedido para Bonnie. Por que eu não consigo ler? Eu vou arrumar só. O quê? Tira isso aqui, essa mancha aí já não tá formada. Sem dobre guarda. Beleza. Vambora. Nossa, tem alguma coisa na minha garganta, velho.
Fim não, viado. Eu tô fazendo força na garganta pra ver se o bagulho sai. Ah, deixa eu tentar lá. Tá bom aí, mano. Do Red Dead 1. Não, viado. Não é catarro não, pô. Eu acho que é... Agarrou alguma coisa aqui quando eu comi, tá ligado? Ficou na garganta preso. Ah, deixa eu ir pra lá, mano. Eu não vou morrer mesmo. Pera aí, rapidão. Só vou arrumar os negócios aqui. Beleza. Pode ficar na live aí. Qual é, João Vitor? Ai, ai, ai. Que isso? Ô Igor, você sabia que eu tô aprendendo inglês? Oxe, não. É aplicativo, meu filho. Pra mim não poder usar legenda, eu entendo Red Dead Redemption só ouvindo. Pois não, ele foi gagar. Acho que. Acho que semana que vem. Vai tomar cobidada, vai? Cobidada? Só as picadas, filho. Mano, não tem nenhum barco, mano. Toma no ralo. Eu só queria um barco, mano. Achei, eu acho. Ou não. Provavelmente não. Mas quem sabe, né? Easy. Estranhos e doidos. Yes, can I help you? Hey, Hello,
chum. Chum? Do you Chum. want an autograph or a photograph? I'm sorry? People often get nervous, but there's really no need to. I'm just a normal guy who, well, happens to be very famous. Okay. É porque eu falei pra você colocar 1080p, você é burro. Coloco 1080p normal. Tem a alta e tem a normal. Você coloca a normal. I'm in the newspaper all the time. Here's one from the New Hanover Gazette from a few years back. And this is a book I wrote. Huh? I wrote it. Good for you. You don't know who I am? Well, nice to meet you. Coloca 1080p normal, You meu too. filho. Arthur. Sure you don't want a photo? Vai, Not porra. right now. You know, Não é possível, mothers, não. Não tem they como, não. often offer me their daughters. Just for a photograph? No, to marry. But I say no. I'm married to the fish. So, you're famous for fishing? Very. That pays well? Pretty well. What I mostly do is send fans stuffed fish. Stuffed fish? Yeah. Here, let me show you. Come with me. And you're selling these? Yes. How many do you want? If you get 3, we could do a photograph. Together, like actual friends. No, I'm fine. Praga de sofá. It's sort of ridiculous. Listen, John, people love it. And I could sell even more fish if I had them. It helps them to know that out there, there's some man Uai, fighting with Neptune sabia on a não. daily basis and winning. Você falou que é internet? Okay. But I can't catch enough of them. And there's really good money in this. I'll fish a little. You do? Well, in that case, send them to me. Of course, not if they're too rotten. Do you like that bass? I'd sell this for $50. I'd give you 15. Send you fish. My card and a map. Maybe I shall. Only the decent ones. They have to be at least 24 inches in length and 10 pounds in weight. No one wants to imagine Jeremy Gill catching a tiddler. There's no money in tiddlers. So I hear. Será que era internet? Não é? Será que era internet? Não era isso não? Não sei, a minha nunca caiu por conta disso não. Às vezes cai, às vezes caiu só uma vez comigo. Só que por causa que a internet parou do nada e voltou. Come on, girl. Depois você tenta, mano. It's okay, girl. Véi, ia ser muito da hora se nós pudéssemos pegar essa merda desse barco e colocar na água. Porque os caras não tem barco, mano. Ah. Nossa, eu queria um barquinho, velho. Vai tomar no rabo. Os caras desse jogo é tudo pobre, mano. Não tem barco, não. Desgrama. O cara querendo nadar mais que tudo no jogo. Mano, é muito mais rápido de barco, velho. Podia ter como pegar essa bosta. Ó, tacar é fogo nessa merda. Daqui a pouco dá 1 hora de live de eu tentando achar um barco. Lemoine. Ah, eu percebi agora que você voltou pra roupa básica do Arthur. É, depois eu vou colocar normal de novo. A minha, né, no caso. Oh my god, olha o que eu achei, gente. Good morning, parceiro. Você poderia me dar uma carona, por favor? Táxi? Táxi? Você é o táxi? Parceiro, sai do barco. Sai do barco. Sai. Sai do barco. Isso. Obrigado. Obrigadão, tá bom? Beleza. Desistiu de ficar style. É porque pra que eu vou ficar style no bagulho pobre de jeito? No navio de terra, tá ligado?
bagulho é lá passando vermelho e ficar style, pô. Onde que o Igor foi? Ele sumiu. It's me! Good to see you back, Arthur. E você joga só $50 em uma cartola e mais $50 em uma gravata normal. É claro, né, mano? Eu gastei $50 em uma cartola que eu não uso. Eu não gostei. Hi. Good morning. O mole. Morning. Deixa eu dar uma comidinha aqui, Marcelo. Ok. Agora... acessório pro pescoço. Gravata. Bandanas. Fica mais da hora. Máscaras. Pano. Esporas. Já tô. Botas. Eu vou deixar normal. Só que chaparreiras não. Bolsas. Só tem a minha mesmo. Equipamento, luvas. Pronto. Style. Bora ver o que o Dutch quer, pô. Oi, salve, mano. Qual é, Cauã? Você tá bom? Arthur. John? Hey, Tá bom, John? Aí, ó. O Dutch. O novo sul. how you doing, old friend? It's funny. Pera aí, gente. Voltei. Eu voltei. Us ending up down here. My daddy died in the field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Não. Many times. Ah, tá. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying essa luva é to muito feia. reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves in a world that don't want us no more. Thief. Are dreamers in an ever duller world of facts. Now, Vou I'll give you recomendar that, desse but come vídeo. on. We got the day. It's nice out. Old Hosea says that there's a creek around here. I reckon it's full of fish. Recomendar de qual vídeo? Bom demais. E pelo visto você também, né? Só na live. Eu vou entrar no notebook e vou deixar rolando. Beleza. Não, mano, essas luvas é mó feia. Parece saco de lixo, pô. Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this creek you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this
warmer weather would... My days are looking good along. Always green crop. Deixa eu tirar essa luva. Pronto. Ó, eu tenho que dar essas peles pro Pearson, mano. Come on, then. Vamos pescar então, fi. Agora é dia da pescaria, parceiro. O YouTube me recomendou um vídeo aqui 100% a ver do que eu tô vendo. Mas não é meus recomendados não, pô. Vai. Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for É recomendado pra você, não pra mim. Before any of them back there. Qual é? O Patinho postou um vídeo de multiplayer do Código Vanguard, você viu? Vi não. Já lançou já? It Sabia feels não. good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Tá Might parecendo even com o do Modern your Warfare. whistling pipe some Mas tá good, da hora. Hosea. É da Segunda Guerra Mundial, né? In this Eu country vi. with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. Eles podiam colocar as armas também, provavelmente vai, né? But what a Imagina life umas we've armas da lived, Segunda Guerra, que how doideira. well we have fought, especially both of you. I hope so. But now Deixa eu só tirar essa bosta de marcador. things are desperate. We have to stick Tá de with graça, the viado? plan. Make enough money, then find Não, eu vou instalar somewhere então. where Eu não nobody will vou saber que tava de find graça us. não, pô. But we don't have to hide. Ah, até domingo, então não vai adiantar muita coisa não. Eu vou sair I amanhã. got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. É, lembrando disso, eu não vou fazer live nem amanhã nem domingo, porque eu não vou estar aqui em Keep casa a não, low entendeu? profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. Pera aí, rapidão. Beleza. Voltei. Aí você grava live pra mim, falou, Igor. Tô zoando, tá? See what turns up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Oh, this is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but No buts. Not today. We fish and we enjoy the day. Mano, um bocado de vaca. Looks like law up ahead. Play it cool. Tem polícia, pô. Whoa. hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Alter loud, mano. Let's see if we can't sort this out. How are you, boys? Fine. Mandei aí, This is eu vi. quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was Os caras accused já of saíram. running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure Beleza, he Igor. wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Ok. Well, allow us to help, my friend. Arthur, Chase wanted man. and take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can Depois eu volto discuss pra the gente ver ainda, foolish beleza. magician.
Stay with that train. Don't let them get away. Keep your guns holstered. We need them Anderson boys alive. Tá bom, né? Come on, hurry. All right. Come on, we're losing them. Will you Vou relax fazer when I caixotinho de lose colocar a planta. Faster, Beleza. come on. What's your name, sir? Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. Looks Vai, like the son mano. of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No, did I not say that? Tá pego. Já era. Missão falhada. Where the hell are you going? Só tem mais 2 pra fazer. Pera aí. Oi, manda salve. Deus de... O quê? Deus de Costa? O que esse cara tá arrumando, pô? Follow the drain. Drain. Que merda é essa? Eu pensando que era trem e Deide. E não. Stay with that train. The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. What is that all about? Relaxa, Get to parceiro. the side of the train. Eu tô indo, relaxa. What the hell are you doing? Relaxa, tá bom? Come on, you must be able to get next to it. Get Relax. alongside that flat carriage. You think you can jump on there? Me? Why me? Quem chegou, deixa o like pra ajudar o I chãozinho. didn't do nothing. Ó, Got you now. Get off. você conhece o Mario? Esse cara tá pensando que vai me trollar igual o trollo Callahan, sei. I'm relying on you. You hold it right there. Where you gonna run to? Te pegou atrás do aquário, foi? Come on, sit back. Te comeu dentro do vestiário. Bastard! Ô vagabundo. Damn bastard! Get the hell away from me! Toma. E o cara caiu feio, meu filho. You're only making it worse. You stop them, I'll stop the train. Just you and me now, pal. I'm gonna ride ahead and stop the train. Oh. It's just us then, lawman. Come here. You ain't need to bother. Let me go. I can't do that. O cara tá de faca, tem que tomar cuidado. Try at least. Just don't Ó. kill us. Larga a faca, playboy. Nossa. Toma. Need some gin? Come on. Nossa. 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 Nossa, vagabundo. Toma. Tem que meter facada em mim não, seu vagabundo, safado, sem vergonha. Toma. Isso aí, ó. Calma aí, os comentários. Oxi. Cara, vagabundo. Is everything all right in there? Well, I don't think he's dead. I think I won the fight. Just about. Pega meu chapéu, né? Nossa, meu chapéu tá com um bagulho. Meu Deus, os caras cortou minha cabeça, viado. Mano, Bring him out here. Deputy, Sounded Mano. like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Mano. Anderson. So what now? Take him in, come on. coloca ele aqui, ó. Fine job, well done. Por que eu só preciso Pat on the dele? back for me Se for fosse assim, eu stopping the matava todo train. mundo, pô. There Ué. you go. You are a natural. Você tá spamando? Eu vou te banir, meu filho. Não spama comentário All right, não, let's senão take ele vai him ser in. ban. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's Ô, Igor, se ele really mandar saying mais 5 something. mano, você banir You're the eles, boss. é. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry.
Yes, we are in dire need of some rain around here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, Braithwaites. just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the Ó, minha mão tá place até you got here. suada já. Os gráficos tá bom, os gráficos tá We're bom. gonna bear left here. Here we are. Welcome to Rhodes. Bem-vindo Up there a on your left is Rhodes. the Rhodes Parlor House. Salão de Very Rhodes. reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. Você vai encerrar a live que horas? Very little. Umas 3 Oh, horas, good, they're 3h30, por aí. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Claro. Okay, this way. Hey, fellas. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here, Your idiot friend is free Mano, to os go. gráficos tá No more horrível. trouble from you, partner. I promise you this was all just a big Tô parecendo um policial. misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. Now, I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. well, Você já pensou we're qual vai just ser o honored próximo que to você vai be fazer? here. To make your friend Vou behave. ver We ainda. got enough Que ainda trouble tô em from some dúvida of the aqui, porque residents, old timers who talvez eu vou pegar um gone emprestado sadly pra fazer to live, seed and talvez. lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, Xerife better Grey. be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? Can't thank you enough. Where have you been? Around, And where you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town Eu vou deixar o is Arthur com um trapped in bigodão. this interminable feud between the two families. His lot, Grays, Ou não é live, não é Lavem não, pô. É two old LIVE. plantation houses, falling Mas out, o Call of Duty Online ainda tá gold, bugado, porque eu prefiro marrying Call of cousins, Duty. Tá bugado não. not marrying. Arthur? Jose? Outro dia eu vou fazer uma live de Call of Duty. Find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents. Some say. Super agents. Agora melhorou. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I could not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Beleza, agora temos que ir pescar, não é Okay, mesmo? so these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend, Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. E o Sniper Elite? O Sniper Elite eu vou fazer depois. Ele vai ser só depois, mais ou menos. Porque ele é difícil, tá ligado? Ele é difícil e grande. Igual o Red Dead. Porém o Red Dead é melhor, né, do que o Sniper Elite. Aí eu vou fazer os joguinhos mais... Como pode dizer? Mais pequeno primeiro, pra depois começar a jogar com os maiorzão.
Thank you, Arthur. Que referência? Uai, colocar webcam? Compra uma pra mim, eu coloco. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Or have you had enough of the chase for one day? Eu vou pescar, meu filho. Sure, Né? why not? Quem recusa uma pescada? Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? Kinda like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. Nossa, qual que é meu... Cavalo do Dutch é igualzinho o meu, mano. Follow me. Carai, calma, não sabia que não tinha. Careful. Ó, Well done, girl. So how far is this creek? It's a bit of a ride still. And it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different pipe. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good Lúcio. spot. O Lúcio, mano, esse bicho é chato demais. Toda hora vem o Lúcio, velho. Criminals, Arthur. E pior que ele é fininho. Trelawney owes everyone for something, but his Watch information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Where is this spot, Hosea? Timbuktu? Not too much farther. Anyway, you two never told me properly about that business with Cornwall in Valentine. What happened there? Apart from scaring the living daylights out of Mr. Strauss. That was about the only upside. John and I didn't even have time to get paid for the sheep we rustled. It is safe to say Mr. Cornwall isn't a man to let bygones be bygones. E o pior é que sempre Ambushed us in the quem saloon. sempre esteve errado foi Became o a lot Arganjo, of né, pô? guards and what seemed like just about every lawman in the county. We've had closer shaves, but not that many. And if Cornwall found us, the Pinkertons couldn't have been far behind. They found me when I was fishing with Jack, remember? Listen, it was good we moved when Ué, we mas did. a polícia desse jogo também é uma merda, né, mano? Yes. Ainda mais esses Pictos, velho. Eles são uns bandos de arrombado. I said he must have you confused with someone else. Pô! O Dante rindo que nem doido. Very funny. Easy. So, you're going back to see that Sheriff Gray? Sheriff Yeah, Gray. I don't see why not. They don't know who we are down here. He didn't seem the sharpest attacks. Neither did that deputy. If he thinks we can be useful to him, he can certainly be useful to us. A little hiding in plain sight. I feel like we're always hiding in plain sight. This is the spot. Down to the left there. É aqui que a gente pesca, mané. I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. Hey, those the boats you mean? Yes. Good. Não vai pegar os barcos, mano, dos caras. Bem, eu fiz isso, né? Fazer o quê? O que eu posso jogar, né, mano? I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. Whoa. Sem falar que aqui ele tá pegando um de 3, né, mano? Lá eu peguei de um cara e eu taquei na água. Quem sabe se o cara morreu, né? All right. This looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. I got a good feeling about fishing here. There's supposed to be some incredible sturgeon. Oh. Okay, here we go.
You boys are too old for real labor no more? You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. I enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish. But what about stupid luck and good fish? That'll do too. Head towards the middle of the lake. I think here's good. All right. Good luck, gentlemen. Should really come Yes, here Ka? at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance to hooking something big like a sturgeon. Strong with a good old worm. Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Lures it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. You got something biting, Arthur. Now Sim. reel him in, Arthur. Nossa, é pesado, pô. I should have had that one. Mentira. They're nibbling. There, hooked them. Pequenininho, pô. Ou não, né? You're getting the hang of this. Ô, achei enganfe grande. Hey, Hosea. You remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. You do. He was maybe 20. 21. Walked in all full of himself. We had a big feast. Toasted him all night. This was 15 years ago. Nossa, Oh, 15 I anos remember atrás. now. Then, the next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. Just gotta reel him in now, Arthur. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We'd go out all the time. But Well done, Arthur. they can grow a Yeah. lot bigger than that. Fella told me he once saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. 50-pounder, he reckoned. Nu, I would like to see de that. 25 quilos o estujão, cê é doido. Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed a lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job. I liked it there. Nu, que peixe Still bonito. open and wild, the way it should be. Somehow the desert makes you feel Ah, ontem eu tô com closer to the eles. sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons have patrols out all over tall trees and Great Plains. We saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Plans change. That's just how life goes. Did I ever tell you my mother's buried in Blackwater? Really? She is? Apparently so. I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15 and didn't see her again. She and I didn't always see eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her in my own way, and she me in hers. Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh. That feels like a bite. Ha! Got ya!
Tem alguém ainda aí, mano? Arthur's got a bite. Nice, you hooked him. There you go. That's a nice one. Ah, xingando também, pô. Pegando geral aí. Isso aí, pô. See, you don't kill everything. Você não mata de tudo. Got a nibble there, Arthur? Fish on the line, Arthur. Calma, calma, Rosé, calma. Well done. Beleza, isso que é bom. Vou pegar ele. Ele tem carne saborosa. Oh, Arthur's pleased with that one. Pescar só mais 2 aqui. Aí eu vazo. Calma aí, olha o estojão aqui, pô.